Hi guys! Welcome to the vlog. Hello! Ang dami, Liam ah! Ang dami po ni Liam. Set! Go! One! Go! Ready, set, go! Sample mo na, sample. Sample mo na, sample. Baby mo na. Love. Joy. Love mo na yan. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Go! Joy! Ang galing ah. 2, 3. Basketball, go! Monkey, go! Airplane, go! Naglalaba, go! Spider-Man, go! Spider-Man! Sleeping, go! Sleeping! Volleyball, go! Nagluluto, go! Ang galing. Kiss, kiss sign, go! Kiss! Pizza? Wacky shot, go! Nag-iisip, go! Si Mama.
Kain ko sinabi. Ano si Lighter? Lighter consequence. Mag-message ka kay ate. Short na lang. Sabi ko, sequence ah. Short lang ha? Short lang, baka maiyak ako lighter ha? Ano? Ay, iyak na Welcome back ulit to Arden. I'm so tita. Oh my God. Bye-bye. Bye-bye. Paano ko dito? Hindi kayo laureate ni Arden. Ready, Easy pala. set, go! Kahit saan, akala ko. Kahit saan. Isa pa. Ready! Daw ko si Papa ayaw mag-message. Mga maiyak daw siya. 1, 2, 3, go! Oh. Ano gani? Ano gani? May Dayan. 7. 10. Ano ba? Wala. Dapat lang mabilis yung ano ulit. Ano nakita? Ay, yung last. Ayun, kasi Oo, kailangan tayo talaga yan. mo po para makita ko sino pa yung hindi na lang nagsasalita. Oo, sige, upo Kaso lang, Tapos, yung pag walang nagsabay, yung last na o nagbilang, gusto mo taas siya yung kamay? talo. Oh, sige, taas kami. Taas na lang kamay, baka Sige. sumakit kasi tuon nila. Taas kamay. Isang kamay lang, okay lang. Ready, set, go! 2. Bato, bato, Talo! Huwag umiyak. Happy birthday! Short lang, short. Thank you, Aten. Welcome home and see you around again. Thank you. Doon ka Ay, talo na pala. Ready, ready, set, go! Ang bilis ah! 2! Hindi mo ba? 3, Wait lang. Nag-3 na si Ate Glad. 3 na siya. Sino nag-3? Wait lang, 1 ako, 2. Tapos 3. 3. Si Tita nagtaas din. Hindi. Okay, ba na lang ito? Ulit. Sabi kami na naman magpalirin. Dapat may Ready, may magtitingin sa akin. ready, set, go! 4, 5. Bato-bato, okay. Ako na lang para ako mag-message sa sarili ko. Oh, magbasado mahaba. Okay. Sabay sila, okay. Ayun, welcome home. Buti nakauwi ka. Enjoy your time. Thank you. Okay, tapos na po yung welcome home. Iba naman. Umuli. Ready, set, go! 3, 4. 5, 6. Hindi naman ako tumadaya. Hindi na naman tatalo. Bawal ang ulitin. Bato-bato, okay. Love you. Yan, para God bless you, Mark. Oh, tabi na lang.
Ready, set, go! 1, 2, 4. 6. naku, may iyak ako kay mother. Ano na lang matatalo? Lola. Wala na, balak mo sasabihin. Ah, okay. Ay, siya na lang. Yung bayad Ikaw ko ba kanina gawin sa palengke. muna? Oh, ano pa? Talo ko. Paano lang ha? Oo nga eh. Sino pala po yun Ano dito? lang, 30 seconds na. Happy together. Wow, thank you. God bless you. More and more. Dapat si Mama kasali. Bye-bye. Ano nag-exercise mo? Ready, set, go! 2, 3. 4. 5. Grabe si ate. Lumalaban na lang sa bato-bato. Kung wala pa naman topic kanina. Ano, siguro Ate Carla, mag-ingat po kayo sa pagbalik nyo dun, lalo na may gera kasi dun ngayon. Ingat lagi. Thank you. Sino na? Dito ka. Man lang. Ready, set, go! 1, 2. 3. Okay na. Ako na naman. Guys, sabi si ate, magme-message siya for everyone. Okay guys, thank you Upo po. muna tayo. Thank you po sa short time na nandito ako. Nagbigay kayo ng time. I know everyone's busy, but let's enjoy tonight. Thank you. One request, pag-pray niyo yung pagbalik ko. Thank you. Kayo na lang guys. Dito pa rin ako. Patambahin niya si AC. Ready, set, Pasali daw si JJ. go! 3. Bato-bato-bato. Tiglets, patumbahin mo yan, patumbahin. Huwag ka, lagi ka nagpapatopit ng isa. Alam ko na yan. Welcome back sa Philippines. Wala na nga daw. Kota na yung welcome back. Ingat na lang po lagi pabalik and sana safe kayo doon. Thank you. O, JJ, hawak ka kayo. Hawak kayo ng gladys. Ready, Kailangan set, go! 1. Ayaw mahuli. Ayaw mahuli. Yung tatlo ulit. Ulit na lang. Ulit na lang. Ulit. Maunahan mo, ma. Basta, Ulit. 1. Ha? Ulit na. Ulit na. Sige. ready. Kung sino yung Sutukan na, ma. makawan. Sutukan na, ma. Magkasabay yung Basta, dalawang yun. isa lang manalo. Magkasabay Ready, yung dalawang set, yun, ma. Tama. go! 1, 2. O, diba? Hindi naman eh. Hindi na ako magsalita ang bilis. Ready mo. Ingat lagi. Yung pag-refer ka namin sa biyahe. Thank you. Di ba, ma? Ang galing ng logic. Paano to? Ikaw na. Patawid na lang sila. Bato-bato-bato. Mas kailangan ng pera ngayon. But. But. Oh, wala. Hindi na kakanta. 1, 2, 3. O, panalo. Tita, message. Jello. Premyo ni Ali. Premyo ko. Thank you, Carla. Sa pag-invite. Ingat ka pagbalik. Message mo ka. Sandali nga lang. Ingat sa pagpunta at pagbalik. Pagpunta at pagbalik. Basta lagi mag-freeze. Sabi mo po lang. Sabihan lang So, ulitin next year ah. Next year guys. Ano? Next. Ano? Isa pa. Ha? Hi! Ano yung 2v1? 2v1? Hi, AC. Ay. Jerome!
Liam. Dito. Okay. JD, Naning. JD. JD, hi. Ba, marunong na. Naning, Tiw. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Hoy.